السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم هو خصيصا للمبتدئين نزولا عند رغبتهم في تعلم كيفية تركيب جمل في اللغة الفرنسية بالطريقة الصحيحة وبدون أخطاء، وكذلك سوف نتعرف على قواعد اللغة الفرنسية من خلال هذا الفيديو. لنبدأ على بركة الله. En français, il y a deux types de phrases. Il y a la phrase simple et la phrase complexe. La phrase simple هي الجملة البسيطة والتي تحتوي على فعل واحد. Et la phrase complexe هي الجملة المعقدة والتي تحتوي على أكثر من فعل. D'abord, on va commencer par la définition de la phrase simple. La phrase simple est une phrase indépendante, ne comprend qu'un seul verbe conjugué. La phrase aussi est un ensemble des mots ayant un sens complet. Elle commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation. Je répète, une phrase simple est une phrase indépendante. الجملة البسيطة هي جملة مستقلة. Ne comprend qu'un seul verbe conjugué. لا تحتوي إلا على فعل واحد مصرف. Une phrase est un ensemble de mots ayant un sens complet. الجملة هي مجموعة من الكلمات ذات معنى كامل. Elle commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation. الجملة تبتدئ بحرف كبير وتنتهي بعلامة ترقيم. علامة ترقيم يعني يمكن أن تكون نقطة، علامة استفهام أو تعجب. هذا هو التعريف العام للجملة. يمكن للجملة أن تنقسم أيضا إلى قسمين. On a la phrase verbale أي الجملة الفعلية et la phrase nominale أي الجملة الاسمية أو غير فعلية ou on peut dire la phrase non verbale. هاد النوعين من الجمل كنت قد شرحته سابقا، سوف أترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. La phrase simple peut prendre trois formes. الجملة البسيطة يمكن أن تتخذ ثلاثة أشكال. La phrase affirmative, la phrase négative et la phrase interrogative. La phrase affirmative ça veut dire هي الجملة التي تعطينا المعلومة. La phrase négative هي الجملة المنفية التي تكون فيها أداة النفي. et la phrase interrogative التي تكون على شكل سؤال. هذا الدرس أيضا كنت قد شرحته سابقا. أنواع الجمل سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف أيضا. Je vous donne quelques exemples pour ces types de phrases. On a d'abord la phrase affirmative. Voilà un exemple. Les étudiants prennent des notes avec leur stylo. Je répète. Les étudiants prennent des notes avec leur stylo. En arabe, الطلاب يأخذون أو يدونون ملاحظات بقلمهم. Les étudiants prennent des notes avec leur stylo. لاحظ معي هنا الجملة تعطينا معلومة أي une phrase affirmative. Maintenant on a la phrase négative أي الجملة المنفية والتي قلنا يكون فيها حرف نفي أو أداة نفي. Les étudiants ne prennent pas des notes. Je répète, les étudiants ne prennent pas des notes. الطلاب لا يأخذون ملاحظات. Les étudiants ne prennent pas des notes. Ne pas هذه هي أداة النفي وأصبحت جملة منفية أي une phrase négative. Maintenant on a la phrase interrogative والتي تكون على شكل سؤال. Voilà un exemple. Est-ce que les étudiants prennent des notes? Je répète. Est-ce que les étudiants prennent des notes? هل الطلاب يأخذون ملاحظات؟ Est-ce que les étudiants prennent des notes؟ والآن بعدما رأينا أنواع الجمل بصفة عامة سوف نرى عناصر الجملة البسيطة أي la phrase simple. On va voir les éléments de la phrase simple. La phrase simple peut avoir un sujet, un verbe et un complément d'objet. أي الجملة البسيطة تتكون من فاعل أي هو le sujet، تتكون أيضا من فعل اللي هو le verbe، وأيضا complément d'objet أي المفعول به. Voilà un exemple pour mieux comprendre. Les étudiants prennent des notes. Je répète, les étudiants prennent des notes. هنا الفاعل هو les étudiants أي le sujet. دائما عندما نريد أن نبحث عن الفاعل في الجملة نطرح سؤال من قام بالفعل. Qui prend des notes؟
دائما نطرح هذا السؤال. من يقوم بالفعل؟ Les étudiants prennent des notes. يعني الطلاب هم من يأخذون الملاحظات. Ici le verbe prenne, c'est le verbe prendre. مصرف في الحاضر الدلالي أي le présent de l'indicatif. Des notes. Des notes هي المفعول به أي le complément d'objet direct. Ici هنا كاين le complément d'objet direct يعني مفعول به مباشر. هذا سوف نراه في درس قادم إن شاء الله لأن المفعول أيضا لديه الكثير من الأنواع. Donc la phrase peut avoir un sujet, un verbe et un complément d'objet. D'accord? Maintenant, on va définir le sujet. C'est le sujet qui donne au verbe sa personne et son nombre. Il précède souvent le verbe, mais pas toujours. Je répète, c'est le sujet qui donne au verbe sa personne et son nombre. Il précède souvent le verbe, mais pas toujours. En arabe, إنه الفاعل الذي يعطي الفعل شخصه ورقمه. غالبا ما يسبق الفعل ولكن ليس دائما. D'accord? Le sujet peut être un groupe nominal ou un pronom. يمكن للفاعل أي اللي هو le sujet أن يكون اسم ويمكن أيضا أن يكون ضمير. سوف نرى هاد الحالتين معا في أمثلة. L'enfant mange sa soupe. Je répète. L'enfant mange sa soupe. الطفل يأكل حساءه. Ici le sujet c'est l'enfant qui a mangé la soupe. Toujours on pose la question pour avoir le sujet. L'enfant mange sa soupe. Donc l'enfant c'est le sujet. Ici le verbe c'est le verbe manger. Sa soupe c'est le complément d'objet أي المفعول به. مثال آخر ولكن هنا الفاعل سيكون ضمير. Le sujet va être un pronom. Il mange sa soupe. Je répète. Il mange sa soupe. Ici le sujet c'est il. ضمير هو. D'accord? Il mange sa soupe. Qui mange la soupe? Il. C'est lui. يعني l'enfant. هنا استبدلنا لنا l'enfant اللي هو كان اسم استبدلناه ب il. Le pronom il هو. Il mange sa soupe. الآن سوف نرى الضمائر الشخصية للفاعل أي les pronoms personnels du sujet. On va faire un petit rappel. On a je أي ضمير المتكلم أنا je tu ضمير المخاطب أنت أو أنت il ضمير الغائب هو elle هي nous ضمير المتكلم أي نحن vous ضمير المخاطب أنتم أو أنتن il avec s هم ضمير الغائب elle avec s هن. D'accord? Voilà quelques exemples pour mieux comprendre la leçon d'aujourd'hui. Elles écoutent les informations. Je répète, elles écoutent les informations. هن يستمعن للأخبار. elles هي le sujet. هنا جاء le sujet أي الفاعل جاء على شكل ضمير أي un pronom. Elles écoutent les informations. Elles, le sujet. Écoute, c'est le verbe écouter, ça c'est le verbe. Les informations, il y a le complément d'objet. أي المفعول به. Elles écoutent les informations. Un autre exemple. Les dauphins sont des mammifères. Je répète. Les dauphins sont des mammifères. Ici, le sujet sous forme d'un nom. أي هنا جاء الفاعل على شكل اسم. Les dauphins sont des mammifères. Sont c'est le verbe être au présent de l'indicatif. مصرف في فعل يكون مصرف في الحاضر الدلالي أو المضارع. Des mammifères أي المفعول به أي le complément d'objet. الدلافين من الثدييات. Les dauphins sont des mammifères. J'espère que cette leçon sera bénéfique pour vous. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à les écrire. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.